Jangan dong. Nanti malah mempermalukan sendiri loh, ya.
Basuki Cahayapurnama Ahok sudah membaca buku karya Maximus Ramses, Lalongku dan Syaifurrahman Al-Banjari yang berjudul Ahok Sang Pemimpin Bajingan. Beliau sudah membaca buku ini sejak sebulan lalu. Dia sangat respon positif, ujar Ramses usai melakukan launching buku di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 14 bulan 5 tahun 2016. Terinci Parsis Spiderman sehingga bisa dijadikan cover buku menurut Ramses karena teman Ahok juga mengibaratkan mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai superhero, pejabat yang berani melawan orang-orang, termasuk pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi. Dia sangat respect terhadap buku ini, makanya dia, Ahok, mengatakan, kalian hebat, benarnya saya dianggap sebagai bajingan. Tetapi, bajingannya dalam tanda petik ya bahwa dia sang pemimpin para bajingan-bajingan ini, jelas Ramses. Selain itu, ia juga menilai kalau Ahok sangat mendukung sekali tentang isi cerita buku ini, sehingga mau menandatangani 12 buku. Itu berarti kita punya kekuatan. Dia menyetujui soal buku ini, judulnya juga, karena ini ke arah positif bukan negatif. Sudah baca dia beberapa bulan lalu, sudah ditandatanganinya dari beberapa bulan lalu, kata dia. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan raperda untuk zonasi pulau reklamasi berbeda dengan perda di daratan. 17 pulau reklamasi tersebut menggantung di laut dan tidak berhubungan dengan darat. Ahok juga mengatakan nantinya setelah pembangunan 17 pulau itu selesai, Pemprov akan membuat giant sea wall atau tanggul C untuk mencegah banjirop di DKI Jakarta. Ini urusan dengan LDTR, LTRW yang daratan. Yang kita mau buat perda yang zonasi itu yang buat untuk yang laut. Itu beda. Makanya kenapa pulau reklamasi tidak bisa punya IMB, nggak bisa numpang sini. Karena yang di sini itu nggak ada hubungannya. Itu yang saya katakan orang suka mencampur adukan NCICDA tanggul dengan pulau reklamasi, nggak ada hubungan. Yang dimaksud dengan tanggul C itu yang reklamasi. Kita bicara tanggul tipe A yang darat. Dan pulau 17 ini nggak ada hubungan dengan darat, yang menggantung di laut. Bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan Yusril Iza Mahendra menyebut ada sisi positif dan negatif dalam kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Yusril menyebut sisi positif Ahok adalah ingin menyelesaikan masalah di ibu kota secara cepat. Dari sisi negatif, Ahok dinyatakan sering mengabaikan sistem bernegara yang berlaku. Terkadang kebijakan yang diputuskan Ahok mengabaikan aspek hukum dan tidak manusiawi. Yusril mengambil misal penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar 2 instrumen hak asasi manusia. Terlebih PBB telah memasukkan penggusuran paksa dalam kategori pelanggaran HAM berat internasional. Dari segi positifnya, petahana ini ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta dan itu kita hormati. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa seringkali mengabaikan sistem bernegara kita, mengabaikan hukum dan kadang-kadang juga tidak manusiawi. Saya memberikan contoh misalnya penggusuran paksa, itu ada 2 instrumen hak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu kandidat yang mengikuti fit and proper test PDIP. Jarod mengaku tidak mengikuti seluruh mekanisme tes yang dilakukan hari ini lantaran dirinya telah mengikuti serangkaian tes sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wajar. Kalau untuk psikotes tidak, kalau udah masih pernah. belum kan udah pernah, ya? Berarti Bapak nggak ikut bayar 5 juta? Enggak. Enggak ikut bayar? Enggak, karena sudah. Yang dulu. Nah, kan gitu kan. Nah, yang 5 juta tadi sudah kita bicarakan juga. Isi obrolannya ngapain aja, Pak? Waduh, jangan tanya saya, tanya beliau. Izin dulu sama Pak Ahok Pak tadi ke sini, Pak. Loh, ya enggak dong. Saya dari kantor langsung ke sini, kan biasa kan. Dari kantor ada beberapa acara mampir di sini.
Berapa lama tanya beliau? 1 jam lah. Ngobrol sama beliau. Nggak tahu saya, diajak ngobrol aja sama beliau. Nggak Pak bakal dicalon di PDI? Nggak tahu saya, nggak tahu no, kan gitu ya. Nggak ada, belum. Banyak ngobrol. Sekarang udah wakil loh saya, ya, oke. इंसाफ के हवाले से एक और पॉजिटिव खबर जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। वहाँ पर मुख्तलिफ महकमों में बेहतरी के आसार भी नुमाया हुए हैं, ख़ास तौर पर पुलिस के महकमे के हवाले से ये बात सामने आई है कि वहाँ पर भर्तियों के हवाले से एक शफाफ निज़ाम नेशनल टेस्टिंग सिस्टम के ज़रिए मुतारिफ़ कराया है हुकूमत ने, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरिट पर एम्प्लॉयमेंट्स दी जा रही हैं, ख़ास तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में। इसके अलावा वहाँ पे ऑनलाइन FIR का निज़ाम एक बहुत बेहतर तरीके से सामने आया है और पुलिस की परफॉर्मेंस में अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का निज़ाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस का महकमा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अगर कहा जाए कि चारों सूबों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी या इस्लाहात के हवाले से बेहतर नज़र आता है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ख़ास तौर पर जब हम इस किस्म के वाक़यात देखें, जैसे कि हमने सिंध में देखा है कि वहाँ पर पुलिस की भर्तियों के हवाले से एक करप्शन का बाजार गर्म किया गया है और इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके इस प्रोग्राम तक सामने आई है। हत्ता कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी नहीं बख्शा गया और उसके जरिए भी भर्तियों में कोशिश की गई कि उसमें करप्शन हो और मेरिट का दूर दूर तक सामना ना हो। तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिस की इस्लाहात लेकर आई है और पुलिस का निज़ाम में बेहतरी, इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी ने पेशावर में तरतीब दी। पाकिस्तान में पुलिस का नाम सुनते ही रिश्वत, मारपीट और फरसूदा निज़ाम जहन में घूमने लगता है, मगर खैबर पख्तूनख्वा के महकमे पुलिस में इस्लाहात से रोशन मिसालें कायम हो रही हैं। NTS के जरिए शफाफ भर्तियों का निज़ाम, करप्शन और बेज़ाब्तगी पर 4630 अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई और 550 से ज़ायद पुलिस अफसरों को मुलाजमत से निकाला जा चुका है। और सबसे बढ़कर ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सहूलत। अगर इंटरनेट भी मैसर ना हो तो सिर्फ SMS करें, पुलिस खुद राब्ता करके आपकी शिकायत दर्ज करेगी। अब आपको जो नंबर हमने एक पास का दिया हुआ है वो उसके ज़रिए भी इतला करते हैं। आप दूर दराज इलाके में बैठे हों, अब आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि जी मुझे किसी दफ्तर में जाना पड़ेगा या मेरे पास किराया नहीं था। आप सिंपल SMS के ज़रिए पुलिस की इतला करें। पहले लोगों को पुलिस स्टेशन जाने से डर लगता था तो शिकायत कैसे दर्ज कराते, मगर अब चाहे मुलजिम पुलिस वालों का पेटीबंद भाई ही क्यों ना हो, अवाम खौफ के बगैर पर्चा दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन FIR के निज़ाम से शहरियों को थानों के चक्कर काटने से भी काफी हद तक निजात मिल गई है। मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था खैबर बाजार में, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कि मैं ऑनलाइन FIR कर लूँ। हमारे नेबर्स में से पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कंप्लेन के लिए आते हैं तो इस सबके मसाइल हल होते हैं जल्दी, तो इस वजह से मैं भी आई हूँ और काफ़ी अच्छा है। पुलिस का बुनियादी काम जराइम से निमटना है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KPK पुलिस ने सिपाहियों से लेकर एडिशनल IG तक की कुर्बानी पेश की है। पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद पिशावर में गुज़िश्ता साल 1200 एहलकारों पर मुश्तमिल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसकी कामयाबी के नताइज आदाद शुमार खुद बताते हैं। रवां साल के पहले 5 माह में दहशतगर्दी के 5 वाक़यात हुए। 2014 के पहले 5 माह में दहशतगर्दी के 183 वाक़यात हुए। NTS के जरिए पुलिस में भर्तियों के मुस्तनद निज़ाम के साथ साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश के लिए स्कूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि आवाम से बराह रास्त राब्ते के लिए मुसालिहती कमेटियाँ और थानों में FIR के बरवक्त इंदराज के लिए पुलिस असिस्टेंट लाइन्स जैसे शोबे कायम किए गए। पुलिस इस्लाहात और तफ्तीशी निज़ाम मौसर होने से सज़ाओं की शरह में भी इजाफा हुआ। बहुत सारे इंसिडेंट्स में डिक्रीज़ जो है वो नुमाया है, यानी इंसिडेंट्स में जो डिक्रीज़ है वो पिछले 5 सालों के मुकाबले में लोएस्ट है, यानी 60% पिछले साल से कम है और बकाया सालों में इससे भी कम है। इसी तरह हमारी जो कैजुअल्टीज़ हैं वो बहुत कम होगी। CTD के पास अब चूँकि ना सिर्फ पर्चा दर्ज करने का इख्तियार है बल्कि तफ्तीश, गिरफ्तारी और प्रोसिक्यूट करने का अदालत तक भी उनके ज़िम्मे है।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एक तरफ अंदरूनी एहतिसाब का अमल जारी है तो दूसरी तरफ एहतिसाब ब्यूरो भी कब पुलिस वालों की कड़ी निगरानी कर रहा है। नैब ने साबिक IG KPK मलक नवीद समेत मुताद्दिद आला अफसरान को करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार कर रखा है। इस्लाहाती प्रोग्राम के फवाइद देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान और दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से तरबियत में मदद मांग ली है। प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ के लिए कैमरा टीम के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज़, पेशावर। किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे पुलिस का निज़ाम बेहतर हो, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा इत्मीनान की खबर कोई नहीं हो सकती। और जैसे कि आपने तफसील से देखा, खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में दूसरों सूबों से आगे नज़र आता है और इस सिलसिले में जो इक़दाम किए गए हैं यकीनी तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए इत्मीनान का बाइस होंगे और हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके इमेज के लिए ये बेहतरी का बाइस बनेंगे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उसकी हुकूमत है बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं। KPK itu diatur di mana? Diatur di KUHP. Salah, Anda salah pasal. Anda salah. Kita pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur tentang hukum acara menyita. Hukum acara menyita KPK tidak perlu dengan izin pengadilan. Sementara di KUHP butuh izin pengadilan. Itu bedanya. Mereka diatur secara leg spesialis. Maka kemudian menjadi keliru kalau Anda menyatakan bahwa hukum acaranya diatur di KUHP. Karena pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat 4 mengatur mekanisme penyitaan oleh KPK. Jadi sebelum mereka, saya mau tanya, saya ingin mengatakan KPK harus membawa surat penyitaan terhadap apa yang dilakukan oleh JDPP PKS. Boleh saya tanya pengadilan gitu, Mas. Tapi tidak perlu izin pengadilan. Hukum acaranya diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002. Pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Boleh saya tanya? Mas Fahri salah besar ketika mengutip KUHP di dalam proses penyitaan terhadap KPK. Saya boleh tanya? Silakan. Ada nggak pengertian tentang penyitaan dalam Undang-Undang KPK? Kalau pengertian umumnya akan mengacu kepada KUHP, tapi kepada proses penyitaannya mengacu tidak ada proses 47. Penyitaan. Yang kalau ada pengertian maka semua prosesnya itu dijelaskan di dalam KUHP. Saya bacakan. Mas Fahri, saya bacakan juga. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikan. Ini bukan sudah tanpa izin, sudah dilakukan. Acuannya berada di Undang 30, bukan di KUHP. Pak Fahri, salah besar Anda kalau saya tidak memerlukan izin pengadilan. Yang saya perlukan siapa Anda, surat apa yang Anda bawa. Sudah apa boleh datang ke satu tempat tanpa surat, lalu saya mau ngambil barang ini? Apa boleh? Kalau itu premanisme, Bung. Justru prosesnya harus dilawan dengan proses hukum, Pak Fahri. Tidak perlu Pak Fahri emosional. Gimana proses hukum premanisme dong? Ini yang jadi pertanyaan, KPK bawa surat penyitaan. Saya tentu percaya kepada proses yang dijalankan oleh KPK. Kalau itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, KPK sudah menjelaskan itu, sudah memberikan surat. Bilang kembali sama KPK, karena Anda kan lembaga yang bekerja sama dengan KPK untuk kampanye pemberantasan korupsi. Nah, ini kan sudah main tuding-tudingan jadinya. Pak Agus, Anda dari PPATK kalau melihat sendiri dalam penyitaan sebetulnya KPK memerlukan atau tidak ini surat dari pengadilan atau bisakah melakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota Komisi 5 DPR Damayanti Wisnu Putranti terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini merupakan orang pertama yang ditangkap oleh KPK pada tahun ini. Operasi tangkap tangan ini juga yang perdana di era kepengurusan KPK Jili TV di bawah kepemimpinan Agus Raharjo. Damayanti dibawa ke gedung KPK pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan mobil Toyota Alphard Velvire berwarna hitam dengan nomor plat B5 DWP. Sumber CNN Indonesia di internal KPK menyebutkan, Damayanti ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap Damayanti akan berlangsung selama 1 kali pukul 24 jam untuk menetapkan statusnya menjadi tersangka atau bukan. Sumber tersebut menambahkan, saat ini masih ada beberapa penyidik KPK yang masih berusaha melakukan pengembangan kasus di lapangan. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi dari KPK mengenai tangkap tangan Damayanti maupun kasus korupsi yang menjeratnya. Selamat pagi pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini kembali melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan 4 orang yang diantaranya diduga anggota Komisi 3 DPR RI asal fraksi Partai Demokrat yang belum lama melakukan kunjungan ke KPK dalam acara berbuka puasa bersama pimpinan KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari tadi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di sejumlah lokasi di Jakarta. Salah satu lokasi penangkapan penyidik KPK dilakukan di sebuah kediaman rumah dinas anggota DPR di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan sekitar pukul 21:20 pada Selasa malam. Usai melakukan operasinya, penyidik langsung membawa 4 orang terduga terkait kasus praktik suap menyuap dan itu ke dalam gedung KPK. Salah satu terduga yang ditangkap penyidik KPK dalam OTT tersebut diduga bernama Iputu Sudiartana, anggota Komisi 3 DPR RI asal fraksi Partai Demokrat. Selain Iputu ada pula Novianti, sekretaris fraksi Komisi 3 DPR, dan Ipin, seorang staf Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, serta seorang pihak swasta bernama Muplis yang diduga suami dari Novianti. Hingga pukul 5 Rabu pagi, para terduga yang tertangkap OTT oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 7 gedung KPK. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Puluhan pengunjuk rasa di depan kantor KPK terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Tezar, bagaimana kronologi insiden bentrokan di depan kantor KPK? Ya Veronica, sebelumnya saya akan menjelaskan situasi terkini depan gedung KPK ini. Meskipun terlihat di sini sudah mulai kondusif, namun massa masih tetap bertahan di sini. Begitupun pihak kepolisian yang juga masih terus bertahan di sini untuk berjaga-jaga. Ditakutkan ada serangan susulan begitu. Dan memang tadi kronologisnya sebenarnya ini awalnya demonstrasi ini berjalan dengan tertib dan juga dengan damai. Ini diawali dengan adanya gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau gerakan HMS, yang ini ada ratusan orang di depan gedung KPK. Ini dengan damai, mereka juga membawa alat musik, bernyanyi begitu. Dan ini juga hadir pula di tengah gerakan ini Rahmawati Soekarno Putri. Dan mereka menuntut, yang mereka tuntut adalah tuntaskan kasus-kasus besar yang tengah dihadapi oleh KPK, misalnya BLBI, kemudian juga Hambalang, kemudian juga kasus seperti Senturi yang diklaim merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Dan kemudian setelah itu, setelah ada gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera, kemudian disusul ada lagi kelompok massa lain, ini dari yang menamakan diri mereka sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, yang terdiri dari masyarakat luar Batang. Dan ini mereka menyusul datang kemudian ketika mereka ada GMS ini sedang menyanyikan lagu begitu, mereka tiba-tiba menggebrak perlindungan kepolisian. Dan ini kemudian diperingatkan oleh pihak kepolisian dengan tembakan ke udara begitu, tembakan air mata begitu. Dan kemudian ini memulai aksi kericuhan karena memang masyarakat menggebrak dengan sangat keras, dan kemudian mereka juga melempari ke arah pihak polisi ini batu, kemudian juga telur, dan juga tentunya kayu-kayu yang mereka bawa. Begitu. Ini juga kita bisa lihat di sini. Ini massa masih bertahan di belakang saya. Kemudian juga di sebelah sana pihak polisian dari Polda Metro Jaya dan juga Brimob masih terus berjaga di sini. Mengingat bahwa dari kejadian ini ada 6 hingga 7 orang, kami belum dapat mengkonfirmasi ada 6 atau 7 orang ini yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan massa di sini masih
berupaya untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk dapat membawa pulang kawan-kawan mereka langsung, jadi tidak perlu ditahan atau tidak perlu diinapkan begitu. Mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk melepaskan kawan-kawan mereka di sini. Veronica. Ya, Tezar, lantas adakah kemudian pimpinan KPK ataupun juga wakil dari Ketua KPK yang datang atau menemui mereka begitu? Ya, Veronica, sebenarnya ini pimpinan KPK ini sudah menemui mereka atau perwakilan dari KPK di dalam gedung KPK. Tadi bahkan sebelum ricuh, ini dari Rahmawati Soekarno Putri juga sudah masuk ke dalam gedung KPK. Kemudian juga ketika menyusul adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Ini kami juga belum mengetahui apakah sebenarnya sudah ada dari gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang sudah diterima, karena memang yang memulai keributan adalah gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Dan berikut kami memiliki cuplikan dari gambar bentrokan yang terjadi beberapa waktu sebelum ini. Polisi yang terpatik ya Pak Polisi. Ya, demikian, Faye. Tezar, Anda masih bisa mendengar saya? Pertanyaan terakhir saya adalah setelah kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa bertemu dengan pimpinan KPK, apa kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya? Karena unjuk rasa masih tetap berlangsung begitu, Tezar. Ya, Faye, dapat kami luruskan kembali bahwa di sini ada dua demonstrasi, Faye. Yang pertama adalah gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera ini yang sudah diterima oleh pimpinan KPK tadi. Salah satunya adalah ada putri dari Presiden pertama, Rahmawati Soekarno Putri, ini juga yang sudah masuk ke dalam gedung KPK. Dan sementara yang kedua, ini adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang hingga kini kami juga belum mengetahui apakah mereka sudah diterima oleh pimpinan KPK. Dan dari dua kelompok masyarakat ini juga tentunya mereka memiliki tuntutan yang berbeda. Jika Aliansi Masyarakat Jakarta Utara ini menuntut bahwa KPK harus menuntaskan kasus-kasus besar yang dihadapi oleh KPK seperti BLBI, kemudian Senturi dan juga Hambalang. Mereka memiliki tuntutan yang berbeda. Ini adalah mereka menuntut agar penggusuran di beberapa wilayah pemukiman warga Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan ini tidak dilanjutkan, dan juga ini dapat mementingkan kemanusiaan dan juga rasa keadilan. Dan mereka juga menuntut bahwa Gubernur DKI Jakarta ini harus diusut dalam kasus lahan sumber waras, kemudian juga dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sementara ini memang dapat kami ceritakan bahwa di sini ini mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kawan-kawan mereka yang saat ini sedang diamankan untuk dimintai keterangan. Ada 6 hingga 7 orang dari pihak Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang tadi diketahui ini diawali dengan menyerang pihak kepolisian dengan melemparkan telur dan juga melemparkan kayu-kayu yang mereka bawa saat berdemonstrasi. Ya, Faye, sementara itu memang di sini juga kepolisian dan juga massa masih terus berjaga di sini. Faye. Baik, terima kasih Tezar Aditya, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari reporter Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah dari gedung KPK Jakarta.
Dan News Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Eksekusi terhadap ratusan bangunan liar yang berada di lahan milik PT KAI Daop 4 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Akibat kericuhan itu, 7 orang polisi dan sejumlah warga lainnya terluka. Bentrokan antara polisi dengan warga ini tidak terhindarkan saat warga menolak untuk digusur. Mereka berdalih pengusuran menyalahi aturan karena belum ada keputusan dari pengadilan. Kericuhan mereda saat Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, datang ke lokasi. Akhirnya warga menyepakati 17 rumah yang belum dieksekusi akan dibongkar sendiri. Selain itu, warga yang terdampak penggusuran akan direlokasi ke rumah susun Kudu. Berdasar data PT KAI, setidaknya ada 130 bidang lahan di Kebonharjo yang dieksekusi. 17 bidang diantaranya sudah bersertifikat hak milik dan 12 bidang merupakan fasum. Saat eksekusi, sebanyak 1.750 personil TNI, Polri, Satpol PP, dan karyawan PT KAI dikerahkan. Eksekusi dilakukan untuk pembuatan jalur reaktivasi atau shortcut rel PT KAI dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas. Saya setelah ini akan ketemu sama Pak Lurah untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran. Pemerintah kota menyiapkan rusunawa di wilayah Kudu, ya. Yang mau masuk sana segera mendaftar Pak Lurah dan segera bisa ditempati pada minggu depan. Yang kasihan tuh yang SD-nya kan sedang jalan ujian. Kalau kayak gitu kan terganggu juga. Kok ya udah tegel menurut kasihan. Seluruhnya yang mengamankan kegiatan ini penertiban jaringan jalan reaktivasi kereta api dari Stasiun Tawang menuju ke pelabuhan. Ada 138 KK, namun yang kita tertibkan kurang lebih jumlahnya 70 yang tanpa sertifikat. Sedangkan yang bersertifikat masih tetap berdiri tegak seperti yang rekan-rekan lihat. Terima kasih.